That's a cactus, guys. Yan, guys. Yan po yung rare cactus, oh. Yan. Yan yung rare cactus. Ayan. Ito po yung mga ordinary cactus. Yan. Ayan po yung ating wave of love, guys. Ayan. Wave of love. Ayan yung belite natin. Philodendron belite. Yung ating philodendron. Yung mga gigantom natin. Then ito naman yung mga rubber tree natin, guys. Rubber tree. Meron tayong malaking rainforest. Ayan. Ayan. Ayan, guys. 150 lang yun, guys. 150. Ayan. So meron tayong panghanging, guys, na Voldemorts. Ayan. Ayan. So ayan yung mga ano natin, pang landscape. Ito, meron din mga photo in zoo. Ayan. Ayan, gigantong mga wave of love. Ayan. Ayan, guys, yung mga kagandahan nya. Ayan. Ayan yung kagandahan nya. Ayan, 150 lang yan. Ito 150. Ayan, guys. Ayan tayong mga orchids. Ayan. So ayan ko, available to mga orchids natin ngayon, guys. Ayan. Kung gusto nyo mag-order ng orchids, PM nyo lang po, guys. I-message nyo lang to yung ating YouTube channel. Ayan. Yung mga tag 50, 30 na aglonema. Ayan, guys. 50-30 lang. Ayan, yung iba nating mga orchids. Ayan. Ayan, guys. Orchids natin. Ayan. Yung Dinodendron orchids. So ayan, meron tayong binili. Ayan, meron pa dito, guys. Ayan. So yun lang.